You, how about you? Thank you. Okay, pretty good. Thank you. Okay. Now I need one of you before we start our meeting. It is better to us to pray together first. Okay. To make our lesson go well. Okay. Again, I need one of you to lead us to pray together. Please, Raden Rorodikna, can you help me? Yes. Okay, guys. Before we study, let's pray together. Pray begin. Amin. Finish. Greetings. Good morning, Miss. Okay, good Morning. morning. Morning, Miss. Yes. Good morning. Okay, now I would like to check your attendance, just like usual. If you are here, just say present, okay? Okay, the first one is Adip. Hello, morning, Adip. Okay, not yet. Next, Amerta. Present, Miss. Okay, good. Next, Anissa. Okay, not yet. Next, Araya Visesa. Present, Miss. Okay, thank you. Next, Audia. Present, Miss. Okay, thank you. Okay, and then for today, everyone, actually, before we are going to learn about what kind of materials, topik apa yang akan kita pelajari for today, I want to give you some clue for our meeting for today. It is about, okay, when we are learn about recipe, ketika kita belajar recipe in the last meeting, in the previous meeting, okay, of course you have to buy some product. Kamu harus membeli sebuah produk. It is for maybe about drinking or beverages. Atau kemarin kamu membeli sebuah makanan, something like that you have to make it. Okay, when you buy the product and then you want to consume the product, have you read the such kind of the text that is attached in the label in the product? Pernah nggak melihat ketika kamu membeli makanan, when you bought some food or some product or some drinking, something like that, kalian pernah nggak melihat produknya apa sih yang that is attached, ada teks tulisan di situ? Have you ever read it? Seldom. Yes, seldom, sometimes. Yes. But I know there's a label. Oh yeah, there is a label, and then sometimes you read it, but sometimes you didn't read it. Okay, next. Dan tujuan pembelajarannya for today, what is the goals? What is the subject for our lesson? Is Miss minta kalian untuk mampu mengelompokkan baik itu kata benda yang ada di dalam makanan, minuman, dan nanti ada dalam obat juga ya. Karena produk label itu tidak hanya untuk makanan atau minuman. And then the second one, Miss minta kalian untuk you are able to identify, kamu bisa mengidentifikasi apa sih fungsi sosialnya, and then structure-nya dari teksnya itu seperti apa sih bagian-bagian dari teks produk label itu. And then after that, apa sih yang tertera, kata-kata apa saja yang sering ada atau muncul di dalam produk label itu. And then the last one is, I need you to be able to identify the imperative sentence. Karena di situ ada imperative sentence. Apa sih imperative sentence? Nanti kan kita bahas lebih lanjut. Itu yang sering muncul dalam product label juga ya. Okay, now here we are. Okay, look at the picture please. Okay, what kind of the picture it is? Ini picture apa ya? Product. Yes, what kind of the product it is? It's Jam. jam. Yes, jam, good. Okay, what about the taste? Pernah nggak kalian memakannya? And then what about the taste? Sweet. Sweet, good. The taste is sweet, good. Okay, and then do you like it? Yes. Yes. Okay, good. And then how do you consume it? Gimana sih biasanya kalian mengkonsumsinya? How do you consume it? With bread or Yes. Good. With the bread. Pancakes, waffles. Some explanation di sini, ada pemberian explanation-nya di sini. Tadi kita sudah melihat tadi produk-produknya tadi ya seperti ini ya. So seandainya kita melihat sebuah teks, when we are looking for some food product something like that, and then di sini ada teks, teks yang menempel di dalam produk.
Kita sebutnya sebagai apa itu? Nah, here we go. Kita menyebutnya adalah sebuah product label. So, what is product label? Product label is, ini adalah a piece of paper or a piece of plastic. Biasanya kenapa dalam bentuk paper atau plastik itu depend on the package. Tergantung dari bahan pembuat untuk covernya ya, untuk packagingnya. Oke. Dan that is attached, dan itu ditempelkan, attached to an object in order, dengan tujuan adalah to give information about it. Oke, information about apa? About the product itself. Jadi ini adalah product label itu apa sih? Ini adalah selembar kertas, ataupun baik boleh kertas ataupun plastik yang tertera dalam suatu kemasan pembungkus, baik makanan, minuman, obat, yang gunanya untuk memberikan sebuah informasi mengenai produk tersebut. Did you get it? Yes, Miss. Okay, good. Good. Now, okay, fungsinya. So, what is the function? Okay, what is the purpose? Tujuannya apa? Kayak gitu. The purpose is, okay, or the function is, the first one. Tujuannya adalah to give information about the product. Okay, memberikan sebuah informasi dari produknya, product itself. Contohnya, talk about the ingredients, expiry dates, and then uses. Jadi penggunaannya seperti apa? Itu tertera dalam produknya. And then the second one, it is to choose food or beverage or medicine, karena we will talk about food, beverage, and medicines, which is suitable and safe. Jadi kita itu bisa memilih. Kalau kita sudah tahu membaca produk label, kita tahu produk labelnya, we can choose. Oh, makanan ini, minuman ini, atau obat ini cocok nggak buat kita? Aman nggak buat kita? Berdasarkan apanya? Ya, of course, ingredients-nya, expiry dates-nya, and then nutrition fact-nya. And then the third one, sorry ini typo ya. The third one, to avoid negative effect of food or beverage or medicine. It means that ketika when we know about it is safe or not, of course we can avoid the negative effect. Kalau kita alergi terhadap sebuah produk atau sebuah makanan, kita setelah melihat itu, kita akan menghindari, oh it's not good for me, berarti saya nggak boleh mengkonsumsinya. Jadi efek negatif, kamu punya allergy, for example, kamu alergi kepada milk atau peanut, something like that. Ketika kamu baca, oh ada kandungannya susu, mengandung susu, sedangkan saya alergi susu. So, kamu akan tetap mengkonsumsinya nggak? If you know that it is, kamu allergy with milk, kayak gitu kan, dengan kandungan makanan yang ada milknya. And then, kamu baca produk, dan dalam produknya itu ada milknya, kandungannya, ingredients-nya. So, you want to consume it or not? No. Yes, that's right, betul. Kalau kamu tetap mengkonsumsinya, ya itu it will dangerous for you, akan berbahaya ya. Itu harmful. Okay, next. To get the best result of medication. It means that ketika kita nanti belajar tentang obat, kita melihat obatnya, oh, jadi saya sakit ini, it's better to me to take obatnya yang jenisnya apa. Itu adalah fungsi dari when we want to buy the product, we want to consume the product, kita membaca product label itu. Fungsinya itu. Jadi product label itu penting buat kita. Oke, now let's go on. Kita ada food label. Karena kita akan membandingkan di sini ada product label, food label, ada minumannya. Nah, sekarang food label ini jenisnya sama dengan minuman. Jadi dalam product label ada beberapa part or bagian yang ada di dalam dalam produknya itu yang it is attached itu similar atau mirip. Baik dalam minuman atau makanan. Oke, the first one yang biasanya kita sering ketemu di dalam product label itu adalah date marking. What is date marking? It is date yang biasanya digunakan tanggal yang dengan tulisan in a common language-nya itu biasanya menggunakan bahasa best used before. Gunakan sebelum tanggal ini. It means that it's talk about expiry date. And then the second one, ada product name. Namanya juga sebuah produk pasti dia ada nama. It means that ini biasanya terletak di bersampingan dengan brand. Nama mereknya ada, setelah merek ada product name-nya. Next, dalam imperative sentence itu kita menemukan adanya subject. Biasanya ada subject, and then subject itu biasanya digunakan untuk apa? Biasanya si subject itu akan memberikan
Subjeknya seringnya menggunakan kata you ya. Oke. Dan itu biasanya diberikan sebuah perintah, akan menerima perintah. Perintah apa yang tersirat dalam imperative sentence itu. Jadi ini biasanya berhubungan dengan perintah yang ada. Nah, penggunaan dalam imperative sentence itu dalam ada beberapa itu ya partnya ya, ada beberapa bagian yang bisa digunakan. For example, give orders untuk memberikan orders, okay? And then give instruction, memberikan sebuah instruction. On sign, and then make an invitation. Give warnings, give advice, itu imperative sentence ya, contoh-contohnya. Dan ini patrons-nya biasanya menggunakan base verb, run. Oke, base verb diikuti dengan objek. For example, open apa? The door. Oke, bisa dengan menggunakan be, kalau seandainya tidak ada kata kerjanya, be diikuti dengan adjective. For example, be confident. Jadi, kamu harus confident, percaya diri. Oke, kalau larangan bisa kita menggunakan kata don't. Oke, diikuti dengan base verb, diikuti dengan objek. Contohnya, don't touch me, don't be lazy. Oke, itu untuk kalau seandainya diikuti dengan adjective. Oke, now tadi dalam beberapa product label kita menemukan some of the imperative sentence. Oke, ada imperative sentence-nya. Contohnya, do not accept if seal is broken. What does it mean? Tadi artinya apa ya? Do not accept. Rusak jangan digunakan. That's right. Jangan diterima atau jangan digunakan kalau seal-nya, tutupnya itu rusak. Good job. Rusak atau terbuka. Okay, next. Prices are subject to change at any time without prior notice. What does it mean? Harganya Prices, harga. Good. Harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Okay, good job, Fabian. Okay, next. Must be with doctor's instruction. Oh yo, tadi ada kata pengawasan dokter. Yes, harus ada di bawah pengawasan dokter. Good job. And then close the packaging tightly. Tutup kemasan dengan rapat. That's right, tutup kemasan dengan rapat. Okay, good job, Digna. Okay, do not place in direct sunlight. Dilarang di bawah sinar matahari langsung. Okay, good job. Ya, jangan diletakkan di sinar matahari langsung. Good. Keep out of reach of children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yes, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Good. Put it at room temperature. Yuk, tadi ada. Simpan di suhu ruangan. Okay, good job. Okay, ya, itu adalah example dari imperative sentence. Okay, so far, is there any question untuk imperative sentence-nya yang terdapat dalam produk? Okay, is there any? No. Okay, based on this one, okay, look at the picture again, and then now, I have some question for you. Ada beberapa pertanyaan based on this product. Okay, now, just try to fill the column. Di sini Miss sudah memberikan kolom ke kalian. Oke. Kolomnya ini available or no. Ada atau tidak, tercantum atau tidak di dalam produknya. Oke, the first one. Oke, product name. Ada nggak di sini product name-nya? Yes. Yes. What is the product name? Product name-nya adalah Sweet corn puff. Sweet corn puff. Good job. And then net weight or amount, jumlahnya, beratnya. 1 oz. Ada nggak? 1 oz or 28 That's right. grams. Ya, itu ada. Oke, or 28 grams. Good job. And then ingredients. Is there any ingredients that is attached? Yes. 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 Ingredients-nya? Good. It is Organic corn, organic sunflower oil, sugar. Good job. Yeah, please. Untuk fact-nya, what you have to do, kamu try to find out a product label, and then after that, make a table. Kamu membuat table seperti ini, and then try to find out, ada nggak namanya name of the medication, and then active ingredients-nya, using, warning, and the direction. Okay? Ya, nanti only one example for product label and one example for food label. Okay, do you guys, can you do it? After this, for your homework, because the time is up. Atau, I'll try to find out, and then what you have to do, kamu harus membuat tabelnya tadi, you can fill them out by yourself, kamu mengisinya dengan ini sendiri ya. Okay, is there any question for your task? Is there any question? No, okay. Okay, now,
Before we close and then before we finish our meeting for today, are you happy or not? If you already learned about it, yes. Okay. To get many information about our discussion for today, our materials, to get the information. Okay, Yes, is it important to you? Information. Okay, and then I want. Okay, yes, Fabian. Yeah, and we can get many detail from product label. Yes, we can get the detailed information. Ternyata penting ya untuk detail informationnya. Okay, good. And then now everyone, okay, nanti the conclusion for today. Untuk conclusionnya untuk hari ini. So, kita tadi sudah belajar product label. Berarti dalam product label digunakan untuk apa? It is used to the first one. Information about Get the information about the product. And then part of the label. Bagian yang ada di dalam. label. What else? Label. Ada untuk drug. Is it the same untuk for the product label and the drug labels? Are they same? No. No, of course different. Okay, good. And then what kind of the instruction biasanya yang terdapat dalam sebuah product label itu instructionnya apa saja? What kind of the instruction it is? How For to example? store it? How to store Okay. it? Good. How to consume it, for example. Okay. Yes, good. Okay, everyone, because the time is up, I need one of you to lead us to pray together. Okay, so the conclusion is, ya, tadi kamu sudah ini ya, untuk tahu, jadi product label itu gunanya untuk apa, and then bahasa yang digunakan dalam product label itu apa. And then, please, I need one of you to lead us to pray together before we leave it. I need one of you to lead us. Okay, yes, please, Tantra. Okay, friends, before we end this meeting, let's pray together. Pray begin. Amen. Greetings. Good morning, Miss. Okay. Yes. Anna. Good morning. And okay, thank you. And for the next meeting, we will discuss together tentang product label yang akan kalian bahas, yang akan kalian cari nanti ya. We will discuss together. Just don't forget to send it in Google Classroom. Thank you everyone dan see you. Bye. Wassalamualaikum dan salam Bye, Miss. libur. Bye bye. Waalaikumsalam. Thank you.